मरीच गुंड किसी गोलमरीच गुंड आ कि अदा देसी अदा यहाँ देसी घाटा पूरा दे आंब कषा अदा कंचा लंका टे बासना पड़ा आ ठीक है दिया घी पतला पतला पिठू दिया पतला पतला बना हम बास 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 भाई हाथ भांगी बस जगन्नाथ नमस्कार पपुलर धंधे आप बहुत बहुत स्वागत। तो आशा करूँ आप भले थे और आप नुआ प्रथम चैनल सब्सक्राइब लाइक कर शेयर कर कमेंट हाई बटन क्लिक कर मन भरा कमेंट कर दिंतु आठी खरा बेले मैंने खरा बेला पाखापाखि 11:11 आसिक है तो ब्लॉग स्टार्ट करवा। तो तापर गोटे सूर्य माँ को दर्शन कर दिंतु। तो बर्तमान गाधे सारी ठाकुर गाधे बिलुटी पड़े कहीं शीत भयंकर कर तेणुक मुझे बिलू पलि आसली बिलटी खरा खाई बर्तमान मुझे घर आड़े खरा खाईदे निहती 10-15 मिनट खंड ठिया खरार चलन जी घर आड़े आज ब्लॉग पूरा बनाते कौन कौन हो धान खेत आम धान बिल सब कटा देख सब मुंडे जाए आगे कटाकटी चली सब आज बाट ओसा से ककु देखो से काटुच्च मुंडे उठी देखो ककु से बिल कटा हो धान कटा हे आरंभ हो जस्ट ये बाड़ी पाख कटाई गचरा सब सुंदर देखा कटा पलि आसी बर्तमान मुझे बसिली खाइबा तो खाइबा प्रस्तुत देखो सज पखाड़ सब आलू चकटा है कंचा लंका रसुण पड़ी सोरिष तेल लुण पड़ी तो बढ़िया पाग बन पखाड़ टे सज पखाड़ चलती से रोषेईबास सब चली तो मुझे भोक जोर कलानी मुझे पखाड़ दुटा खाइबा। देखो मुड़ा कटा पड़ा आलू चकटा बासना कंचा लंका बढ़िया बासना धनिया पत्र टे पड़ा मूला आलू धनिया पत्र कंचा लंका रसुण दलादली सालू टाइप चकटा प्रस्तुत है देसी घाटा पूरा 2000 years later तो आमर फाइनाली खिया पिया सारी रेस्ट नौलु ए बाट बसा जेहतु घर सब प्रिपेरेसन चलती भोगराग या सब जिनस आमर ये मुझे सब बनाऊँ बसिकिना एना देखो पिठो देर छेना लुण पड़ सारे देखो छेना पकई लुण एना पड़ो नड़िया आखु देखो नड़िया आखु पड़गला पड़ो गोलमरीच गुंड किसी गोलमरीच गुंड आ कि अदा देसी अदा यहाँ भल भाव खेल देवा हाथ में गोलिया के सुविधा हे ये आमर बना हो गोटे आंब कषिया अदा ये छेचा हो आस बहुत छेचु से आंब कषिया अदा आधे पड़ो गोला हे कदली भी पड़ो कदली पकिया कदली कदली सब पड़ो साइज 3-4 खंडे कदली पकिया पड़ो ये 3टा कदली आमर पड़ा भल भाव चकटा है गोला हे आंब कषिया अदा आनलु छेची दे पका दे आंब कषिया अदा कंचा लंका टे बासना पड़ा आ ठीक अच्छे तो भल लगे धनिया पत्र काट धनिया पत्र दे भल भाव गोली कर मिसिक बर्तमान वो गुड़ काढ़ुची गुड़ पक बास पका गुड़ आउ गुड़ पड़ो गुड़ आहरी पड़ो रे ना ना गुड़े धनिया पत्र जो काटिक दे गुड़ पक गोलाऊँगी दे एक गोलेबी से आधे मिलू मो भोग में प्रस्तुत मुझे करुँगी कौन करिया जोगाड़ी दूसरी मुझे गोलेबी बनईदेव पड़ा धनिया पत्र गोली सारा पर धनिया पत्र बटर है ओके मो पिठ गोली तू नहीं घर थोदी ना कौन कम अच्छी पिठ थोदी से अयारे बनइब जो चुली होता माणवसार से चुले बनइबू a few moments later रात्रि हो गलानी हम से जो बनई जो माने करने जिन बनवाई देखो चलते बनइबा लगी पड़ानी राति देखना आम पाखापाखि संध्या 6-6:30 है कर्म हम देखो आम भोग चुली लगे धुआं हो चुली तो चुलटा आग लगा भल भाई चुली धुआं तो हो भीषण धुआं मुझे नथली घरे कौन करी आसिली कि आसिली प्रार्थना संध्या देली प्रार्थना कली आइली प्रार्थना तो निहती कर प्रार्थना करी आइली तो लगा चुलटा लगा
ଆମର ଚାଲିଲା ଏଇନା ଇଏ ଚାଲିଲା ମୁଁ ଟ୍ରଷ୍ଟଟା ସେଗୁଡ଼ା ଆଣେ ବଢ଼ା ହେଲା ରେ ଏଇକିଣା ପତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠଉ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇନା ବନା ହେବ କଢ଼େଇରେ ବନା ହେବ କଢ଼େଇରେ ତେଲ ତାତିଗଲାଣି କ'ଣ ତେଲ ପକେଇଛୁ ଟି ଘିଅ ହଉ ବନା ମୁଁ ତ ଗୋଳେଇଥିଲି ଆଉ କାହିଁ ଗୋଳଉଛୁ ଏଇନା ଦିଆହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପିଠଉ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଉଷୁମ ହେଇକି ଆସୁଛି କାହିଁକିନା କାଳେ ଚରଚାର ହେବ ବୋଲି ତାତିଯିବ ବୋଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ପୁରା ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ଚୁଲି ଯେଉଁ କରିଥିଲି ମାଣବସାରେ ସେ ଚୁଲି ଆମର ଆଜି ପୁଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲେ ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ବୁଢ଼ା ଚକୁଳିଟି ହଁ ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ସେଦିନ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଆଜି କଢ଼େଇରେ ହେଉଛି ଘିଅ ପଡ଼ିକି ପୁରା ମାଲ ମଖନ ଭଳିଆ ତିଆରି ହେଉଛି ଆଉ ବୋଧରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ବାଟ ଓଷା ପାଇଁ ମାନେ ଯମ ଦ୍ୱିତୀୟା ପାଇଁ ନା କ'ଣ କହୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ପୁତୁଲ ହାତ ଭାଙ୍ଗିକି ଏଠି ବସିଛି ହେଲା ଚୁଲିଟାକୁ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଳୁଥା ମାନେ ମିଡ଼ିୟମ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଚୁଲି ଜାଳୁଥିବୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ କରିଥିବୁ ଛାଡ଼ୁଛି ଭଲ କଢ଼େଇରେ ନା ନେଉଟି ଦେବ ଏଇଖିଣା ତାକୁ ନେଉଟି ଦେ ବାସ୍ ଓ ହଁ ବିରିଟା ଅଧିକ ଦେଇଛୁ ଯାହାଫଳରେ କି ହେଉଛି ମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ସବୁ ତ ଦିଆହେଇଛି କିନ୍ତୁ ବିରି ଭାଗଟା ଅଧିକ ଅଛି ହେଲା କଦଳୀ ଫାଟୁକା ଦେହରେ ଆମେ ଦିଆହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଘିଅ ନେଉଟା 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 ବାସ୍ 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 ହେଇଗଲାଣି ଆମର ଏ ପିଠାଟା କାଢ଼ୁନୁ ସେ ପିଠା କରୁଛି ଆମର ବୋଇନା ଘିଅ ମାରିଛୁ ତ ବଢ଼ିଆ ନେଉଟେ ନେଉଟେ ବାସ୍ ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ଆମର ପୁରା ବଢ଼ିଆ ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ହେଉଛି ହେଇଗଲାଣି ପିଠା ସଲିଡ୍ ବାସ୍ ଆମ ଚୁଲିଟା ଭଲ କାମରେ ଲାଗିଲା ଠାକୁରଙ୍କର କାମ ତ ହବ କଟା ବନ୍ଧା ହବ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ଏଇ ମାସ କହିନା ଖଟଣି ଆଉ ଧାନ କଟା ହେଇକିନା ସବୁ ଚାଲିବ ତ ମାଣବସା ପରେ ସବୁ ଚାଲିଲା ସବୁ ଲୋକ ଏଇନା କରିବେ ସରୁ ସରୁ କରେ ଏଇଟା ବାସ୍ ପତଳା କହୁଛି ଭାଙ୍ଗି ଯିବ ଜମା ଭାଙ୍ଗିବନି ପତଳା ପତଳା କର ପୁରା ବାସ୍ ଆମର ସେ ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ହେଇକି ଅଲରେଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି ଭୋଗ ପାଇଁ ଆଉ ଏଠି ବି ସେ ଭୋଗ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଏ ସରୁ ସରୁ ବନା ହେଉଛି ଦେଖରେ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ହେଲା ସେ ଯେଉଁ ଥିଲା ମଝିରେ ଟାଣା ରହୁଥିଲା ଏଇଟା ପୁରା ପତଳା ପତଳା ସୁନ୍ଦର ହେବ ଚାରିପଟେ ଘିଅ ମରା ହେଉଛନ୍ତି ଘିଅ ବାସ୍ 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 ଫାଇନାଲି ଆମର ହେଇଗଲା ସବୁ ପିଠା ପିଠା କଡ଼ା ହେଲା ଘିଅ ଦିଆ ହେଲା ଘିଅ ପୁରା ପତଳା ପତଳା ପିଠଉ ଦିଆହେଇକି ପତଳା ପତଳା ବନା ହେବ ବାସ୍ 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 ଭାଇ କଞ୍ଚାନକ ଦେଖାଯାଉଛି କଞ୍ଚାନକ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଖୁଛୁ ଆଖୁ ବି ଦେଖାଯାଉଛି ଛେନା ବି ଦେଖାଯାଉଛି ନଡ଼ିଆ ବି ଦେଖାଯାଉଛି ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ମୋବାଇଲ ଦେଖାଯାଉ ନା ପୁରା ଆଖି ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଭଳି ପିଠା ସବୁ ଆମର ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ତାପରେ ପୂଜା ହେବ ଆଉ ଫାଇନାଲି ବହୁତ ବନଉ ତ ଯିବା ପରେ ଆମର କ'ଣ କହିଲେ ପୂଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ହେଇଗଲା ପରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯିବା ଫାଇନାଲି ଆମର ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଯାହା ଯେମିତି ବନା ହେଲା ତାପରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ ପିଠକୁ ଆମେ ଇଡଲି ଛାଞ୍ଚରେ ଦେଇକି ଘିଅ ମାରିକି ବସେଇଦେଲୁ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା ବଢ଼ିଆ ସେ ପୁରା କ'ଣ କହୁଛୁ ବସିଲା ତ ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ହେଇଗଲା ପତ୍ର ଘୋଡ଼େଇ ରଖା ହେବ ଭୋଗ ହେବ ବସିଲା ଆମର ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ହେଲା ଇଡଲି ଛାଞ୍ଚରେ ପିଠଉ ଦେଇ କିନ୍ତୁ ଘିଅ ମାରିକି ସବୁ ବସେଇବା ମାନେ ପୂଜା ହେବ ଓକେ ବାସ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଥିବ କଳା ସିନ୍ଦୁର ବାସ୍ ମୂଳା ବଜ୍ରମୂଳି ଗୁଆ ସିନ୍ଦୁର ଫରୁଆ ଚାରିଆଡ଼େ ପୂଜା ହୁଳୁହୁଳି ଶୁଭୁଛି ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାନ୍ଦ ମିଳିଲେଣି ସେ ମୂଳରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାନ୍ଦ ଦେଖି ପୂଜା ହୁଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାନ୍ଦ ଭଲ ଲାଗିଲା ଧୂପଟା ଲଗେଇଦିଏ କପୁର ଦୁଇଟା ପକେଇକି ଧୂପଟା ଲଗେଇଦିଏ ଭଲ ଲାଗିଯିବ ପଟକି ତୁ କୁଆଡ଼େ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ ତୁ କ'ଣ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି ଦେଲୁନି ଟି ବନ୍ଦ କରନା କାଇଁ ପଳେଇ ଆଲି ପୂଜା ଆମର ଅଧା ଅଧା ହେଲାଣି ଏପଟା ତେଜି ଦିଅ ନାହିଁ ଚକଡ଼ ପଣାଟା ଚକଡ଼ ଦେ ଇଆଡୁ ଆମର ପୂଜା ସରିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ
द्वितीय चांद देखो परिष्कार भाव देखा द्वितीय चांद मोर जम द्वितीय पूजा है पुणी कार्यक्रम हम 7 थर थर फाइनाल ହେଇଗଲା सीधा सीधा रास्ता पहरते समस्त को बाडा गोडे एत बड़ कहीं मुंड बाड़िया कार्यक्रम होना मुंड बाड़ी समस्त मुंड बाड़िया